Ano sir? BBM, ganahan siya po. BBM kay Dagang siya mo. Sir, sir. Pinangi. Bakit bakit? BBM, kay Bilibili na siya po. Hindi nakatulog. Ang nagbagaw na malik. Ay, sir, mayong mudto. Ayan, sa darating po na Mayo, sino po yung mas napupusuan po ninyo? Duterte. Duterte. Oo. Okay, Duterte si sir. Si nanay muna. Si ano, si ma'am. Ikaw, ma'am. Oh, Duterte. Ikaw po, sir. Tatlo. Duterte. Tatlo tayo. Tatlo. 1, 2, 3. Yan. Tapos balik ka sa akin ha. Okay. Ma'am, ayun to. Ayun ni ma'am sumali. Ito si ma'am, baka gusto sumali. Ayaw niyo sumali? Ayaw. Ayaw. Doon tayo sa kabila. Doon tayo. tayo, ikot tayo doon. Hindi. Diyan muna. Ayun nga, papunta doon. Sige. Papuntahin doon. Ma'am, ito natin ma'am, oh. Sir, bilang. Dili. Sir, bilang po ni. Ma'am, sa darating ho na Mayo, sino po napupusuan po ninyo? Kayo, ma'am. Duterte. Dalawa. Duterte. Ma'am. Kayo dyan, ma'am. Kami, kayo. Kayo. Ma'am. Kayo. Kasama mo. Kayo, ma'am. Apat. Duterte. Isa, dalawa. Part 2 na ito tatlo, ha. apat. Part 2 na ito. Grabe. Ilan yung kanina natin ba? Ilan bilang ba? Sir, bilang. Mahingod to. Sa darating na Mayo, sino napupusuan mo? Duterte. Okay, salamat kayo, sir. Si ma'am. Ma'am. Duterte pa rin. Ay, habi kong Marcos. Duterte pa rin. Salamat kayo. Duterte. Duterte taoy. Way Duterte. paglubad. Ha? Way paglubad. Duterte pa rin. Why good? Asa naman Sir, ayun mo to. Kani. Sir, bilang, sir. Survey lang. Sa darating na Mayo. Skyler, sir. Ayan. Duterte. Duterte. Sir. Duterte. Si madam mo. Ha? Ito si sir. Duterte gyapon. Duterte. Dalawa. Oy, maikot ko, sir. One. Maikot ko, sir. Ito. Si Madam Duterte. Oh, yes. Duterte. Subscriber Yes, ka isa. ni PL eh. Si sir. Salamat. Duterte. Tapos na yan, sir. Salamat kay ma'am. Ma'am, salamat ha. Sir, Kasama pa rin po natin salamat yung po. mga pistakeros. Hello, ma'am. Huwag na, pagbalik kami. Magsagin kami. Ubusin namin yan. Kayo, ma'am. Sir, bilang para sa Mayo, darating ho na Mayo. Sino napupusuan ninyo dyan? Team Duterte o Team Marcos? Duterte. Kayo, sir. Sir, bilang ho. Duterte rin. Kayo, ma'am. Duterte. Kayo, ma'am. Solid. Apat. Ay, grabe. 1, 2, 3, 4. Salamat to. Ayun, Magandang grabe. araw. Saan tayo ba? Diretso dyan, pag ano tayo. Salamat, mama. Okay. Pakaliwa tayo, pakaliwa. Dire. Saan? Ano, di pa natin natatanong yan eh. Ay, kalabis, pinangkal, oh. Ay, why, Ito, mama. Ikaw, ma'am. Duterte. Ayan, sir. Sana, ma'am. Duterte perme, sir. Tatlo, Duterte. Tatlo. Tatlong Duterte. Okay. Tatlo. Tatlong Duterte. 1, 2, 3. Okay, doon tayo. Sa kaliwa ba? Dito darito, bana. Oh, yan. Dito kaya. Ano? Dito. Dito? Dito ba? Dito. Yan. Dito, tuyok ka daw niya. Digo City, ito, mga kababayan. Ito, palengke. Grabe. Tingnan natin. Maraming tao, landslide, si Tatay Digong dito. Dito? Sulit. Dami tao. Dito tayo? May tugtog dyan eh. Ang dami oh. Dito tayo. Sir! Ay, tara. May to. Sir. Duterte. Sa darating na Mayo, Duterte Marcos team. Duterte. Ma'am, ikaw, ma'am. Ayaw ni ma'am. Duterte, isa. Duterte isa lang. Yan. Salamat, sir. Si nanay. Ma'am, ayong to. Ito na eh. Sir, bilang ho. Sa Duterte darating. may tanan. Duterte may tanan. Salamat, ma'am. Naglagot na si nanay. Ayan ha, isa. Dito. Yan, Duterte. Pwede ta dyan, magsulod. Pwede. Alam nito. Dito, sulod ka dyan. Salamat kayo. Salamat tayo, nay. Ito sa kakao. Mag-survey lang ni ma'am. Duterte yun, yung isa. Para sa Duterte Pilipinas tayo, ang sagot. Sa darating po na Mayo, sino Duterte ta ba, ang po ninyo? Duterte Marcos team. Duterte si ma'am. Kayo ho. Ma'am. Duterte, oy. Duterte kayo, ma'am.
Duterte kayo. Aling bata. Duterte. Sir, matik. 1, 2, 3, 4, 5. Si sir na nakablo. Wala. Okay, 5. Oh, lima. Ito, lagay muna natin. Oh. 1, 2, 3, 4, Sa YouTube. 5. Yan. Sa YouTube video. Oh, sinanay. Ma'am, sir, bilang. Nay, paniud tunay. Ay, bayaw manito. Duterte, Marcos. Duterte. Okay, Duterte ha. Way langay. Hasta Oh, bata na okay, tulog, okay. Duterte. Basta bata. Diretso banda. Kay Duterte Japon. Oh. Ma'am, ayong udto ma'am, sir bilang. Duterte pa din si Duterte ma'am. talaga, bay. Oh, iyakan na naman sila nito, bay. Ma'am, ayong udto. Sir bilang ho. Team Duterte, Team Marcos. Sa darating ho na Mayo. Duterte. Wala, Duterte. Lagyan natin. Mapalayo, mapamalapit sa tanong. Sir, Ay, si ayaw sir. to. Kini. Sir. Ayun na kinagali. Ayaw na si sir. Salamat sir. Ay, dali. Ayaw siya. Kani. Kana, diyan lang. Oh. Hello sir. May muto, sir. Mga tanong, sir. Survey lang, sir. Sir bilang ho. Survey lang, sir. Sa darating po na Mayo, sino pong napupusuan po ninyo? Team Duterte, Team Marcos. Okay. Ikaw sir. Pass. Ikaw, sir. Sir bilang ho. Team Duterte, Team Marcos. Sa Duterte. Okay. Oh. Sulit si Tatay Digong dito, bay. Duterte. Bagsak na naman si Bangag, bay. Ay, ito sila ma'am. Oh. Sir, baka gusto mo sumali. Team Duterte. Duterte talaga. Okay. O yan, sila nanay. Ma'am, sir bilang pa. Team Duterte, Team Duterte. Duterte. O si ma'am. Ito. Ma'am, pwede pong sumali sa survey? Duterte gihapon. Ikaw ma'am? Duterte, Duterte. Ikaw ma'am? Sir, Team Duterte, Team Marcos. Sa darating na Mayo. Ano. Tatlo. Ma'am, tayo na. Team Duterte, Team Marcos, ma'am. Ma'am, ikaw, ma'am. Duterte, Marcos. Duterte. Kayo ma'am. Duterte. Ilan yung tatlo? Oh, tatlo. Plus Lahat na Duterte. Ikaw sir? Duterte. Oh. Tatlo plus Plus- 4. Oh. 7. Anong apat? Kadami niyan. Di, 4 dito. 3 doon kanina. Ikaw ma'am? Duterte. Duterte. 5 plus 3. Oh. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Salamat kayo ma'am. Oh, ito. Sir, thank you. Yeah, guys, ito na yung zero na siya. Ito ba? Sir, mayungod ko sir. Sir, bilang. Team Duterte, Ito si ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ikaw ma'am. Dalawa. Duterte. Oh, dili pikas kasi ma'am. Klaro kayo ni Marcos kini. Correct. Ay, abi kog Marcos. Ma'am, ikaw. Team Duterte, Team Marcos. Okay. Dut, ha? Ha? Duterte. Duterte. Dalawa. Grabe ko sugan Tatay Digong diri oy. Ito niya sir. Sir, bilang. Ayun ni sir. Busy. Okay. Oh, ayaw, bawal. Akin nang inabuhi po Ah, ba yan? dili, tiras, nanay. Kini, Dito tayo guys. Kanino pa si Marcos tani? Kini. Ma'am, sir, bilang. Duterte. Supply yapon. OFW. Ah, Duterte Yes. gid kayo. Kinakayilo man, abi na mag-Marcos na. Wala yung Marcos na ron. Wala. Duterte na. Very good. Salamat. Dire. O, di ata. Salamat. Oh, dili. O nga, sunod ka diya oh. Ito kasi si Ro. Mga ano? Ay ma'am, mayungod to. Sir, bilang ma'am, sa darating ho na Mayo, sino yung napupusuan po ninyo? Team Duterte, Team Marcos? Baba mo yung bitbit mo. Ito. Oh ma'am. Undecided. Aray. Oh, ito, dira, niliyog to. Kalabusi, yung sino madam. Ayungod to. Niliyog to, ma'am. Sir, bilang po, para sa darating na Mayo, sino po yung kaninong team kayo? Team Duterte, Team Marcos? Duterte. Kayo, ma'am. Duterte, sir. Duterte pa rin. Grabe si tatay. Dalawa. Lakas naman. Salamat to, sir. Oh, boss, grabe si Ito na yung ano natin, Bisag ha? Manila, uy. Oh. Bisag Manila. Sulit Mindanao, sir. Solid Mindanao, tikong talaga. Live, tatay. Ito si sir. Sir, bilang. Sa darating na Mayo, ayungod to. Team Marcos, Team Duterte. 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 Salamat, sir. Mayungod to. Zero pa rin si Marcos. Giyatay nga. Ito si sir. Part Sir, 2 na to, ha? mayungod to. Darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ay, grabe. Oh, si Sir, ma'am, si ma'am. Ito si ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa Mayo. Duterte mitanan. Oh, Okay. pila mo kabog niya.
No, 5 daw, 5. Sir. Tama na. Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo. Duterte. Ayaw. Ay, ma'am. Sir, bilang. Sa darating na Mayo, sino napupusuan nyo? Team Duterte, Team Marcos? Duterte, Jud. Duterte. Okay. Grabe. Wala ba si Marcos? Zero man. Blooming ni Madam. Ha? Zero. Zero si Marcos. Luyang ni Marcos. Ay, dala, Yeah, ma'am. Ma'am, ayong udto. Sir, bilang ni. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, ikaw, ma'am. Duterte, dalawa. Ikaw, sir. Bibihin mo ko. Dalawa. Siya mo lang lawa. Ano, sir? BBM, ganahan siya po. Kay Dagagya mo. Sir. Binangi. Bakit bakit? BBM, kay Bilibili na siya po. Ang nagbago, namalik. Salamat. Psychology yun ba yan? Oo, Duterte yun. Siyempre. Reverse psychology yun. Tropang Bisaya, Pambansang Loyal sa YouTube, sir. Oh, tsaka Team LB at tsaka Dabawinyo. Salamat, sir. May Ma'am, auto. excuse lang ma'am. Survey lang ma'am. Sa darating na election 2025, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ay, grabe. Team Duterte. Tingnan natin. Grabe, oh. So, Saan eto, tayo? dito naman tayo. Oh. Si ate, oh, kaya nagpatinog-tindaw yung skillet, oh. Ito, ma'am, si ma'am. Oh, ikaw, te. Ano, ma'am? Ayun to. Team Duterte. Okay, Sige, Team ma'am. Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ay, Team Duterte. Ma'am, salamat Solid, kayo, ha. Grabe, oh. Okay, salat natin. Napuno pa ng baba na, ha? Oh. Ikaw, te. Ngisi-ngisi mo Team te. Duterte, Team Marcos. Sa darating na Mayo. Duterte. Ay, Duterte, kay solid kay tatay diri. Oy, grabe, oy. Sino pa dyan? Ma'am, salamat kayo, ha. Salamat tayo, ha. Ay, grabe, oy. Oh. Grabe pati. Ito sila, ma'am. Sigaw. Ma'am, si ayun ate. to. Ate. Sir, sir, bilang po sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte. Salamat kayo, ma'am, ha. Oh, dire si sir. Ay, Sir, ni. sir, sir, sir. Ato ni. Oh. Sir, ayong to. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, oy. Duterte. Sinalay. Kayo, ma'am. Duterte lang yan. Duterte si ma'am. Solid si tatay, di ko Ma'am, talaga dito. ayong to. Duterte, kung pwede duplehon ako Duterte. Ano daw, ano daw? Ano daw? Pwede Duterte, duplehon ako. Ma'am, kayo. Kayo, Team Duterte, Team Marcos. Ay, wala yan. Duterte, kahit limang boto. Okay, salamat, ma'am. Okay. Oh, dito sa kabila, bay. Oh. Sino nagkaabot, bay? Oh, Si ma'am, si ma'am. Po? Duterte kami lahat. Duterte daw sila mga kababayan. Ayun, grabe. Kaya pala, zero pa si Sulit. Marcos. Lami, mali magsurbit ng chicos, bay. Bay, ma'am. 50 na. Ano, ma'am? 50 na. 50 na. Kaya pala, kasi wala pa, kaya until now, wala pa nakakakuha. Salamat, ma'am. Kasi na pala magsurbit dito sa Digos, bay. Solid, tayo? bay. Ayan, oh. Ito, dalawa, ayan, oh. Ay, singis. Okay, oh. Sir, ayun to. Boss, may to, boss. Sa darating ho na Mayo, sino napupusuan nyo? Team Duterte, Team Marcos. Ito. Duterte. Sir, Dugaya po rin mo. ikaw. Duterte. Duterte. Ikaw, sir. Ikaw. Duterte. Ikaw, Kasi, ma'am. ma'am. Okay, Ay, grabe. tatlo. Tulo. Isa, dalawa, Ah, nahilag sa mga adik kan eh. tatlo. Salamat kayo. May to sa inyo. Ayos. Si sir. Sir, ayun to. Naingot ko, sir. Kini sa sir. Sir, bilang. Team Duterte, Team Marcos sa darating ho na Mayo. Sa senatorial lineup. Duterte. Duterte pa rin. Salamat, sir. Ayun to. Ni tatay Digong Bay. Oh, ayan, oh. Si ate. Kini si ate, oh. Okay, nasigit silpo, no? Te, ayun to, te. Team Duterte, Team Marcos sa darating ho na Mayo. Team Duterte. Team Duterte. Ikaw, te. Kaya, te. Duterte, marami sila doon. Doon tayo, bay. Bay, ano ba iba? Sa bake shop. Sa bake shop. Sa bake shop. Dali lang. Survey lang naman eh. Oh, dito. Oh. Kanino kayo sa darating na Mayo? Team Duterte, Team Marcos. Ikaw. Oh, hindi talatalan. Duterte! Oh, di talaga. Ilan? Lima. Oh, sige. Lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Oh, lima. Ah. Salamat kayo. Kaya pala, lakas nyo dito. Oh.
Salamat magandang hapon na ba? Hello ma'am, ayong utto. Kayo, tanungin ko kayo. Oh. Saan kayo? Duterte kami, kung tatanungin mo, Duterte kami. Okay, Pero kayo, Duterte. Duterte. Nagkasundo tayo. O, PDP. Kayo ma'am? Duterte para. Duterte. Okay. Ma'am, salamat kayo ha. Salamat. Ma'am, ayong utto ma'am. Pwede sumali sa survey? Team Duterte po. Team Mindanao, Duterte. Team Duterte. Duterte talaga sila. Mindanao, Duterte tayo. Ulit. Solid Duterte. Mga kababayan, Duterte. Ma'am, may utto ma'am. Survey lang ma'am. Ano po? Duterte. Duterte daw si ma'am. Okay, salamat kayo mga 2-4. Ang laki mo, diba video? Ma'am, ayong utto ma'am. Baka pwede sumali sa survey. Pwede mag-survey, ma'am. Ma'am. Kayo ma'am. Yan. Duterte. Kayo ma'am. Duterte. Dalawa, Duterte, isa. Dalawa. Kayo ma'am. Yes, Duterte. Ay, mo na mong manok sa kinabuhi. Salamat kayo. Ayong utto sa inyo. Babait nyo naman. Ulit Duterte. Naka-smile sila ba? Tatlong Duterte, bay. 1, 2, 3. Grabe. Sir, ayong utto Tusok sir. sa tatay, eh. Survey lang. Landslide. Sa darating na Mayo, Duterte. Kayo sir, baka pwedeng sumali sa survey. Duterte, dalawa. Duterte, dalawa. Mapupuno na yung part 2. Wala man lang si Marcos. Ano ba naman yan? Haba, dami pala tao dito. Ma'am, ayong to ma'am. Survey lang to. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, sir. Kayo ma'am. Duterte. Duterte, dalawa. Ikaw, ma'am. Duterte. Salamat. Tatlo, bay. Okay, dito. Grabe. Oh, sila. Kini. Kini, sakto ni. Pagkaon Sakto ni, nanatay ko ang snack. Duterte. 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 Oh, yan. Upat pa sila, bay. Upat ba yan? Dalawa pa ba? Apat. 1, 2, 3, 4. Oh, diri daw, diri daw, kini. Kayo ma'am. Duterte. Duterte. Kunya, kasi pasultin mo ka, Marcos. Wala. Isa. Andog na. Ikaw sir. Duterte lang ko. Duterte, ikaw sir. Dalawa. Oh, itong panahon ni Marcos, kakamaan ni Bongbong Marcos kay dagan mamatay ng mga Pilipino. Oh. Marcialo, no? Oh, di na tayo balik, gusto mo. Di na balik. Ayaw, di na tayo balik. Duterte ta. Ay nawala ang mga dragon, mga kawatan namatay, kawata wala na. Marcos na. Pero ni balik. Balik na. Ay kapo, Ikaw sir. Ikaw sir. Wala. Dito. Ma'am, ikaw. Wala. Duterte. Duterte. Okay, Duterte. Wala, grabe Duterte. Ayaw. Ayan, tatlo, yan oh. Ikaw po. Survey lang. Duterte. Ayun, ma'am. Duterte. Ayun, ma'am. Duterte. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ma'am, si ma'am ito. Ma'am, ikaw. Duterte. Si ma'am. Duterte. Duterte. Ay, grabe. Salamat. Salamat kayo. Thank you. Solid, bay. Tanggalon na siguro na itong Marcos di atay. Wala mo buboto dyan. Hello, ma'am. Ma'am, survey lang, ma'am. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte ba? Ay, sila Sir, ini sila. ayong ito. Survey lang, sir, para sa darating mo na mga Team Duterte, Team Marcos. Ikaw, ma'am. Survey lang, survey. Jesus Bioli. Team Duterte, Team Marcos. Sa darating na Mayo. Team Duterte. Kayo, sir. Pareha gyapon. Maria Gyapon. Salamat Gyapon. kayo, ma'am. Sir, thank you. Okay, ito na. Lagay natin dalawa. Team Duterte gyapon. Oh, dire. May storme dire. Assalamualaikum, ate. Mayong ito po. Survey lang, sir. Para po sa darating na Mayo. Team Duterte, Team Marcos po. Ikaw, ma'am. Duterte. Ikaw, ma'am. Ala, grabe Ikaw, sir. Duterte. Sir, ikaw, sir. Si sir na. Tatlo, ikaw, ma'am. Pariarat. Pareha, apat. Okay, lagay muna natin. Apat pa. Okay, una apat. Sa dalawa. Pinagkaguluhan mga kababayan. Salamat kayo. Grabe. Digo City na ito, Hello, ha? ma'am. May hapon. Hapon, Survey tay. lang po. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Kayo, ma'am. Duterte. Kayo, sir. Duterte, tatlo. Tatlo. One, Ang bilis two, mag-survey. three. Ang bilis mag-survey dito sa Digos. Bay. Salamat kayo, ha. Ma'am, ikaw, ma'am.
Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo. Kanan dua dia, kanan dua. Dua. Duterte daw. Dalawa. Gumulo yung palengke. Duterte na Duterte kayo. Tatlo daw, tatlo. Grabe. One. Grabe, solid. Yun, no? Duterte, ma'am, Duterte. Head lang, bay. Hello po, sir. Sir bilang sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Oh, kayo, ma'am. Duterte. Oh, anak, kita ka na nila ba yun? Yung ko na diskilid ba? Oh, sige. Ma'am, sir bilang para sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Kayo, ma'am. Dalawa. Dito. Pagtanong. O, sige po. Sige. Ikaw, ma'am. Sa Sa vlog po kami, vlogger vlog. ka. Opo. Kayo, ma'am. Duterte. Duterte. Kayo, ma'am. Idol yun si Duterte. Kayo po. Idol Duterte. Ay, grabe. Ma'am, salamat, ma'am. Sulit kayo sa tatay Tatlo. nito. Tatlo. Grabe, oh. Ay, kani, ma'am. Ayan. May na yung tulad, oy. Sir bilang, sir. Sir. Duterte ka. Kayo, ma'am. Duterte. Kayo, ma'am. Duterte. Ay, grabe. Okay, lagay muna natin. Baka makalimutan ko ba? 1, 2. Hilag na busi mga Kayo, ma'am. Kayo, ma'am. Okay, kayo, ma'am. Duterte. Tatlo. 1, 2, 3. Wala may Kayo, ma'am. Duterte. 1. Ma'am, kayo po, sir, bilang ito. Sa darating na Mayo. Team Duterte. Kayo, ma'am. Ito si ma'am. Oh. Sorry. Wala, umalis na. Salamat po. Salamat. Ma'am, hello. Ay, natatawa. Hello po. Ay, tapos na pala to. Duterte. Wala nang Marcos. Wala lang. Bangag yun eh, bangag. Ano? Wala nang Marcos, bangag yun. Bagay. Ma'am, ayong udto sa inyo. Ikaw, ma'am. Wala lang Marcos, pagatin. Sir, bilang. Duterte. Tapos na to eh. Duterte talaga to si ma'am eh. Isa lang kasi. Grabe, oh. Salamat kayo, may hapon. Oh, 21 minutes. Ay, boss. Ito pala sila. Ma'am, ayong Pwede udto. mahal survey lang, ma'am. Sir, bilang po, Team Duterte, Team Marcos sa darating po na Mayo. Duterte po. Duterte. Kayo, ma'am? Pwede magsulod? Pwede. Pwede. Oh. Oh, survey lang na, survey lang. Sir, bilang po para sa darating na Mayo. Team Duterte, Team Marcos. Ha? Team Duterte, Team Marcos. Si Duterte. 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 Ay, grabe. Dalawa. Yung kay Duterte. Ano po? Duterte. Ako sa unang doan. Kanang isa ni ay kampanya. Salamat kayo. Salamat kayo. Grabe, ang lakas. Zero nga, ma'am eh. Zero si Marcos, oh. Zero servings. Oh. Pangalawang serving na to, ma'am. Salamat, ma'am. Saan tayo? Saan pa masaya? Para masaya dito eh. Ma'am, may daanan, may napang liho kan diri man pangad to, ma'am. Dito, tapos pag gusto nyo pumunta dito, may maraming tao doon. Sige, salamat. May paanan po tayo. Salamat kayo, ma'am. Mas marami dyan. Nakaliwa daw ba? Nakaliwa daw tayo. Ma'am, salamat kayo, ha. Salamat kayo, ha. Dito tayo sa... Gan. Oh. Sir, bilang, sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Kayo, ma'am. Duterte. Duterte, dalawa. Kayo, ma'am, ayong udto. Ano po? Duterte. Duterte si ma'am. Ma'am, sir, bilang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo. Kayo, ma'am. Wala. Ma'am, sir, bilang sa darating na Mayo. Wala. Ayaw. Ano sa ide? Ito kay Muslim. Ayaw, busy. Sir, ayong udto. Sir, bilang para sa Sir, bilang, darating sir. na Mayo. Si Marcos, Team Duterte. Duterte. Salamat kayo. Salamat, sir. Si ma'am. Ayong udto, ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo, ho. Duterte. Duterte. Sir. Salamat, ma'am. Oh, ikaw, sir. Team Sir. Marcos, Team Duterte. Duterte, Laras. Laras. Ay, grabe, oh. Isa. Ubus. Salamat kayo. Pwede pa straight to. Straight. Oh. Depende sa ako, sir. Muna pa, dire. Nandun ka sa kabila. Dito sa kabila. Palabas tayo, palabas. Salamat kayo, sir. May udto. Ay, sorry. Ma'am, salamat, ha. Ayong udto sa inyo, sir. Sir, bilang mi, sir. Survey lang, sir, Para ma'am. sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos.
sa darating ho na Mayo. Duterte kayo, sir. Pariha raw. Pareha lang, Duterte. Ma'am, ikaw ma'am. Kayo, Duterte, tatlo. Sir, salamat, sir. Gamay na rin kulang ba? Ha? Gamay na rin kulang. Mapuno na pa ng part 2 na to. Ma'am, ayun to, ma'am. Sir, bilang ni, sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Siyempre, Duterte. Duterte. Laban. PDP laban straight. Yes. Ayos. Salamat, ma'am. Salamat ma'am. Nasa ba dire? Dire? Ano nga nag-sounds na? Dito. Kanay. Ayong to, ma'am. Sir, bilang, ma'am, sa darating na Mayo. Duterte, Jud me. Duterte, yun. Walay paglubad. Ma'am, kayo. Duterte, Jud. Sa darating na Mayo. Duterte. Duterte. Sir, mayong to. Sa darating na Mayo ho. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Salamat, dire. Sir, salamat, ha. Ang tunay na. Asan ako kang paingon? Oh. Dire, tabay, direkta. Kaunti na lang naman eh. Kunti na lang, dito na tayo. Oo. Hi, ma'am. Ayun to. Sir, bilang ni, sa darating na Mayo, sino yung napupusuan nyo? Team Duterte, Team Marcos? Duterte. Duterte. Salamat, ma'am. Si ma'am. Sali saglit sa. Kaya. Duterte? Yes. Oh, Duterte daw siya. Humabol pa. Ito ra mo napita pero naadri napita ni tubag. Hindi, patapos na rin eh. Patapos na lang. Isang batch na lang. Ma'am, ayun to, ma'am. Pwede survey, ma'am. Sino po yung napupusuan po niyo sa darating po na Mayo? Team Duterte, Team Marcos? Duterte. Si ma'am, Duterte din. Dalawa kayo, ma'am. Tatlo. Isa. Dalawa. Grabe. Ma'am, salamat, ma'am. Ma'am, ayong to, ma'am. Sir, pwede survey, ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa darating ho na Mayo. Solid Duterte. Solid Duterte daw. Solid Salamat, ma'am. Ayong to. Salamat ma'am. Dire. Boss, pwede survey, boss. Sa darating na Mayo, kanino ka? Team Duterte, Team Marcos? Duterte. Salamat, boss. Salamat sir. Okay na. Wala tapos na ba? Tapos na ba Bye. yung part 2? Dire na tagaling sa ano pala, no? Wala na, ikot na tayo tapos. Salamat kayo. Tulong na. Wala may nakuha, zero man. Tulong ni Kapits.